Рогод оройгаараа эхэлцгээе. Гараатгаад урандаа бэлдээд эхэл зүрх сэтгэлийг эрхэмлэж оюун бодлоо их бац огсолж даруугаар амжилт Эзэмээ Стар өдрийн сургууль элтгэлийг бид бүхэнд тавьж амжилтын 8 дадлын талаар семинар тавих болно. За 이정의 본부장님. 네, 안녕하세요. 네, сайн байцгаана уу? 네, 몽골어로 안녕하세요가 뭔가요? 땡베노. 댐베노. 네, 댐베노. 안녕하세요. 네, 스타마스터 이정입니다. 자, 스타마스터 이정혜 байна. 네, 여러분 만나게 되어서 반갑습니다. 저는 중국과 인도네시아에는 파트너들이 많이 있으신데요. 몽골은 처음입니다. За би бол гадаадаас Индонез болон Хятадд маш олон партнеруудтай Монголд семинарыг анх удаа тавьж байна. 오늘 우리 이주연 본부장님의 초대로 이렇게 몽골에 계신 사업자분들을 방문하게 되어 영광으로 생각합니다. За өнөөдөр бол 이주연 스타마스터ийн урилгаар Монголд байгаа монгол хүмүүст анх удаага илтгэл тавих гэж байна. 제가 몽골 분들이 저희 한국 분들이랑 제일 많이 비슷하다고 많이 알고 있는데요. 오늘 뵈니까 정말 다 우리 한민족, 한국 사람, 몽골 사람 구분이 안 되는 것 같아요. За би сонссноор бол монгол хүмүүс, солонгос хүмүүс ялгахдахгүй маш адилхан царай зүс төрхтэй гэж сонсч ирсэн. Нэрэл тэгж харагдаж байна. 네, 우리 이주연 본부장님을 통해서 몽골 분들이 굉장히 열심히 사업하시고 그리고 열정적이다라고 들었습니다. За 이주연 스타마스터аас монголчууд маш их эрч хүчтэй, тууштайгаар реклам бизнесийг хийгээд явж байгааг сонссон. 네, 그래서 저도 오늘을 계기로 저도 몽골의 파트너들이 생기길 기원하면서 또 오늘 저의 경험이 여러분들에게 도움이 되셨으면 좋겠습니다. За өнөөдөр тиймээ зориг гаргаж илтгэлээ тавьж байгаа учраас Монголд ч гэсэндээ удахгүй өөрийн гэсэн партнертай болох байхаа. Та бүхэн маань ч гэсэн өнөөдрийн семинарыг маань анхааралтай сонсноо. 네, 저는 2016년도에 애터미 사업을 시작했습니다. За би 2016 онд Atomy бизнесийг эхлүүлж исэн. 네, 하지만 회원가입은 그보다 한 1년 일찍 한 상태였지만 애터미 사업에는 관심이 없었습니다. За 2016 онд Atomy бизнесээ эхэлсэн ч гэсэндээ түүнээс 1 жилийн өмнө бүртгэлээ хийлгэж байсан. 왜냐하면 시간 낭비고 이 사업을 통해서 돈을 벌 수 있다라고 생각하지 않았습니다. Бүртгүүлсэн даруйда бизнес эрхлэгч болоог байх тийм ээ. Яагаад вэ гэхээр энэ Atomy-гийн үн цэний талаар мэдэхгүй, за хийдимээ цагаа үрсэн юм байдгаа гэдэг ойлголттой байсан. 하지만 이 사업을 전달한 저희 남편에게 저는 애터미 사업을 전달받았는데요. 남편의 생각은 달랐습니다. Гэхдээ Atomy энэ бизнесийн урилгыг, бүртгэлийн урилгыг бол нөхрөөсөө авч ирсэн. Манай нөхрийн ойлголт, бид хоёрын ойлголт их зөрүүтэй байсан. 남편은 이제 대학을 졸업하고 여러분들이 다 아시는 삼성전자라는 유명한 대기업에서 또 근무하고 또 해외 외국인 반도체 회사 이렇게 좋은 직장을 다녔던 직장인이었지만 퇴직을 앞두고 우리가 앞으로 100세 시대를 산다 그러잖아요. 노후에 대한 걱정을 했습니다. За манай нөхөр надаас өөр ойлголттой байсан. За их сургуулаа төгсөөд алдартай Samsung корпорацид нөхөр маань ажилладаг байсан. За гадаадд ч гэсэндээ маш том албан тушаалыг хашдаг байсан. Гэсэн хэдий ч тийм ээ тэтгэртэй гарах төхөөд ирэхээр нөхөр маань өөр бодолтой болоод за явандаа үний нөгөө дундаж наслал 100 гараад ирнэ гэхээр дараагийн үеүдтэй санаа зовнож эхэлдэг байсан. 그 당시 남편은 퇴직을 몇 년 앞두고 새로운 60세 이후에 어떠한 직업을 가지고 경제적인 생활을 할 것인가 고민에 빠졌습니다.
За нөхрийн маань санааг зовоож исэн зүйл нь юу вэ гэхээр дундаж наслалтын хэмжээ өсөж гин тийм ээ 60 настайдаа тэтгэврт гарлаа гэхэд 60-аас хойших насндаа ямар ажил мэргэжилтэд юугаар амжилуулж амьдрах вэ гэсэн асуудал толгойг нь өвтгөж исэн. 왜냐하면 퇴직을 하고서 많은 분들이 자영업이나 또 다른 사업을 시작을 하시는데요. 남편은 우리가 이제 60세의 나이에 새로운 일을 하다가 사업이 잘못되거나 망하면 다시 일어서기, 재기하기 힘들다. 그래서 위험성이 없는 일을 해야 한다고 했습니다. Тэгэхээр нөхрийн маань ярьжсэн нэг зүйл нь юу гэхээр 60 гараад тийм ээ өөрийнхөө өв хөрөнгөөр хуваарай бизнес эрхлэгч юм уу эсвэл бол хувь нэмэр хувь оруулах бизнес хийх ч юм уу тийм л сонголттой байсан. За хэрвээ тэр хуваарай бизнес хийх гээд хамаг мөнгө зарцуулсан тэр бизнесэнд дампуурах юм бол дахиад босч ирнэ гэдэг тэтгэврт гарсан үний үед маш хэцүү асуудал гэдгийг мэдчихсэн. Тийм учраас илүү аюулгүй бизнесүүдийг эрен хайж эхэлсэн. 몽골은 어떨지 모르겠는데요. 한국에서도 직장인을 다니다 이제 나이가 들어서 식당이나 어떠한 사업을 하다가 나중에 망하거나 아니면은 많은 이자를 준다고 잘못된 투자를 하게 돼서 금전적인 경제적인 손실을 해서 굉장히 어려워지는 경우가 많이 있습니다. За Монгод ямар байдгийг мэдгүй ч гэсэндээ Солонгост ихэнхдээ хүмүүс тэтгэврт гараад ямар нэгэн одоо бондод мөнгө хөрөнгө оруулах ч юм уу тийм ээ буруу хөрөнгө оруулснаасаа болоод их хэмжээний өр авалгад орох эрсдэлтэй байдаг. За эсвэл бол хуваарай бизнес эрхлээд хоолны газар ажиллуулах ч юм уу. Тийм ажил эхлээд дампуурсан маш олон хүмүүс байдаг. За тэгээд эдийн засгийн өөрөө хямралд орох асуудлууд нэлээдгүй их байдаг. 그래서 큰 돈을 벌 수 있는 기회는 있겠지만 우리는 더 이상 우리가 가진 것을 잃어서는 안 된다. 그렇기 때문에 우리의 사업은 안전한 사업을 골라야 한다고 얘기를 했습니다. Хэдий хуваарай бизнес эрхлээд ямар нэгэн газар хөрөнгө оруулаад ашиг нь тэр чинээгээрээ их ирэх хэдий ч тэр бол аюултай сонголт байсан учраас зүгээр өөр одоо хураасан хөрөнгөө алга болгоулгүйгээр өөр илүү аюулгүй бизнест хүчээ сорьё гэсэн бодолтой байсан. 그리고 두 번째 이 사업을 선택한 이유가 있었는데요. 보통 또 60세 이후에 좀 전에 봤던 직장보다 적은 봉급을 받아도 어떤 경제적 활동을 할 수 있으면 다시 또 직장에 들어가는 경우가 있었는데요. 남편은 두 번째 60세 이후 제2의 삶은 뭔가 사회에 공헌도 하고 남도 도와주면서 좀 의미 있고 가치 있는 일을 하길 원했습니다. За хоёр дахь шалтгаан нь юу вэ гэхээр нөхөр маань нийгмийн хүрээнд ямар нэгэн ажил эрхэлж хамрагдаад мөн нийгэм тусдаа үйл ажиллагаа явуулдаг байхыг илүү хүссэн. 그냥 우리 가족만을 위해서 열심히 먹고 살고 그러한 걸 이상의 것이 우리의 노후에는 준비가 되면 좋겠다고 생각을 한 것입니다. За тэгээд тэтгэврт гарсныхаа дараа зөвхөн гэр бүлээ бодвол тийм өөрсдөө сайхан амьдрахаасаа илүүтэйгээр нийгэмдээ оролцоотой, нийгэмдээ итгэвчтэй, бусдад туслалцаатай тийм амьдралаар амьдрахыг хүссэн. 네, 그리고 세 번째 또 조건이 있었는데요. 한국은 5천만의, 물론 몽골은 더 적은 인원이 살지만 5천만의 인구가 사는 한국에만 국한되는 사업이 아니라 전 세계 글로벌로 나갈 수 있는 사업을 해야 우리 아이들한테 희망이 있다고 했습니다. За тэгээд Солонгос бол 50 сая хүн амтай байдаг. За зөвхөн Солонгостой бизнес эрхлээ Солонгосын нийгэмд оролцоотой байлгүйгээр ер нь глобал бизнес эрхэлж үзэх юмсан тийм ээ. Олон улстай харьцаатай тийм ажил хийж үзэх юмсан гэсэн хүсэлтэй байсан. 그 이유는 한국이 지금 점점 결혼을 해도 애를 안 낳고 있거든요. 그래서 한국의 30년 후, 50년 후 정말 인구가 적어져서 없어질지도 모른다 이런 경고를 하고 있습니다. 우리가 아무리 좋은 사업도 이걸 쓸 수 있고 팔 수 있는 사람이 없으면 안 되잖아요. 그래서 시장이 넓어야 된다. 글로벌로 나의 사업을 확대할 수 있는 그런 사업이면 좋겠다고 생각을 했습니다. Хэрвээ бизнес эрхлэхээр бол дэлхийд гарсан бизнес эрхлэхийг хүссэн. Яагаад гэвэл Солонгос эдийн одоо 50 сая хүнтэй ч гэсэндээ жилээс жил хүн амын өсөлт нь улам бүр буурсаар байгаа.
одоо шинэ нялх нараа үр хөвгттэй болж байгаа хүмүүсийн тоо улам бүр багасаар байгаа. Шинэ төрөлд улам багасаар байгаа учраас Солонгосын эдийн засгийн байдал, зах зээлийн байдал үргэлж хумигдастай байгаа учраас зах зээл нь хумигдахгүй гадаад руу тэлж ажиллах хүсэлтэй байсан. 아마 몽골에 계신 여러분들도 몽골을 떠나서 전 세계, 한국, 미국, 중국, 전 세계를 상대로 사업을 할 수 있는 게 이 애터미 사업의 굉장한 매력이지 않나 싶습니다. За Атомигийн гол өөртөө татах бас нэг чадвар байдаг тийм ээ. Тэр нь юу вэ гэхээр дэлхийн бизнес байдаг тийм ээ. Ямар ч улс орн хөссөн улс орондоо өөрийнхөө бизнесийг тэлээд явах бүрэн боломжтой. 네, 이렇게 첫 번째, 돈을 잃지 않는 위험한 사업이 아닐 걸. 그다음에 두 번째, 좀 가치 있고 남을 도울 수 있는 사업이면 좋겠다. 그리고 세 번째, 글로벌 사업이면 좋겠다. 이 세 가지 조건에 딱 맞는 사업이 애터미 사업이라고 저를 설득했습니다. Эдгээр тийм ээ өөрсдийнхөө шаардлагад нийцсэн ажлын байрыг бид хоёр олсон. Тэрний юу байсан бэ гэхээр Атоми байсан. Нэгтэн тийм ээ ямар ч гэсэн ямар нэгэн чадвар хөрөнгө мөнгө зарцуулахгүйгээр эхэлж болдог бизнес байсан. Хоёрт нь бол үн цэнтэйгээр нийгмийн оролцоонд хангалттай хэмжээгээр оролцох боломжтой ийм бизнес байсан. За гуравт нь бол мэдээж олон улсын бизнес. 네, 그래서 제가 아는 애터미는 그냥 한국의 아줌마들이 물건을 판매하고 이런 작은 스몰 비즈니스로 생각했기 때문에 마음에 내키지는 않았지만 애터미 제품을 사용하고 또 세미나에 남편의 권유에 의해서 가보기 시작했습니다. За тэгээд миний хувьд Атомигийн үнцэн гэдэг нь зүгээр нэг хөгшин имэнэр хийдэг ажил, авгаанаар хийдэг ажил гэсэн бодолтой байсан. Мөн жижигхэн нэг бараа бүтээгдэхүүн зараад явж идэг жижиг бизнес гэдэг ойлголттой байсан. Тэгсэн ч гэсэн нөхрийнхөө ятгалгаар хүмүүсийн ятгалгаар семинаруудад нь багаар оролцож байсан. 네, 그래서 사업에는 관심 없고 제품을 조금씩 썼던 그런 기간이 거의 한 1년 가까이 됐던 것 같아요. 그 1년 가까이 бизнесээр нь сонирхолгүйгээр зүгээр л нэг сонсоод өнгөрүүлж исэн хугацаа бол 1 жилийн хугацаа зарцуулсан билээ. 그 1년 동안 애터미 제품을 쓰면서 제가 새롭게 안 두 가지가 있었는데요. 애터미 제품이 가격이 저렴한 거에 비해서 굉장히 품질이 좋다라는 거. 애터미 제품의 가격이 싸서 한국에서는 품질에 대한 기대가 크지 않았거든요. 근데 해모임을 먹고 저희 신랑의 만성 비염, 알러지 비염이 굉장히 많이 좋아졌습니다. За гэхдээ 1 жилийн хугацаанд бизнесээр нь сонирхоогүй хэдийч 1 жилийн хугацаанд бүтээгдэхүүнийг нь бол хэрэглээд маш сэтгэл хангалуун байж байсан. Яагаад гэвэл урдны мэдээс нь бол хүмүүс энэ Атоми чинь хямдхан зарагдаад байдсан билээ. Тэгэхээр чанаргүй байхаа гэсэн ойлголт нэлээдээ байдаг байсан. Түүний нэг адилаар боддог байсан боловч хэрэглээд ийм хямдхан мөртлөө үр дүнтэй гоё бүтээгдэхүүн байна гэдгийг биеэрээ мэдэрчихсэн. Яагаад гэхээр манай нөхөр өөрөө маш хүнд нөгөө аллергитэй харшилтай хүн байсан. Хемоимыг уугаад тэр харшил нь бараг идэгсэн байдаг. 네, 그리고 제가 평소 사용하던 화장품보다 가격이 5분지 1이나 쌌는데도 애터미 제품의 화장품이 굉장히 훌륭했습니다. Тэгээд урдны миний хэрэгэлдэг байсан бүтээгдэхүүний үнийн бараг 5.1%-тай тэнцвүүнээр энэ бүтээгдэхүүнийг худалдаж авч байгаа ч гэсэндээ хэрэглээд үр дүн нь бол яг тэр урдны бүтээгдэхүүнтэй адилхан үр дүнтэй маш таламжтай байсан. 그래서 이렇게 저렴한 제품들로 어떻게 부자가 될 수 있다는 거지? 하고 궁금해지기 시작했습니다. За тэгээ хэрэглээд явцдаа яаж юм хямдхан бараа бүтээгдэхүүн чанартай байдаг юм. Яаж юм хямдхан юм хэрэглээд хүмүүсийн чанарыг мэдрээд байна гэдэг асуулт гарч ирээд Атомиг сонирхож эхэлж байсан. 그런데 세미나에 가보고 더 놀랐어요. 왜냐하면 세미나 가면은 이렇게 승급식을 하잖아요. 근데 제가 아는 네트워크 마케팅 승급식은 굉장히 리더십도 있고 열정적이고 사업을 잘 할 만한 사람들이 나와서 승급하거든요. 근데 애터미에는 나이가 많고 능력도 없어 보이는 사람들이 매달 승급자로 나오는 거 보고 어떻게 저런 일이 일어날 수가 있지? 궁금해지기 시작했습니다. За тэгээ семинарт очоод бас нэг гайхсан зүйлүүд нь байсан. Тэр нь юу вэ гэхээр миний мэддгээр бас сургалт семинаруудад илүү нөгөө нэг манлайлах чадвартай, удирдах чадвартай, ярих чадвартай хүмүүсийг гарч ирж тайзан дээр гаргаж хүмүүсийг өрөөлөж дуулуулж идэг бол Атоми шал ондоо байсан. Ярьж чадахгүй, хөгшин настай, чадваргүй хүмүүсийг тайзан дээр гаргаад тэгээ бүр нөгөө шагнал гардуулах ёслолыг хүртэл хийгээд ээж байгаа нэг сонирхолтой санагдав.
여러분들도 마찬가지일 거예요. 아무리 한국에는 아무리 먹기 좋은 떡이라도 내가 먹을 수 없으면 소용이 없다라고 하잖아요. 그만큼 애터미 플랜이나 애터미의 그러한 성공자들이 아무리 좋아 보여도 내가 할 수 없다고 생각하면은 이 사업이 의미가 없거든요. 그런데 그러한 세미나를 참석하면서 좀 부족하고 또 그 성공하기 어렵다고 생각했던 나이가 많거나 혹은 또 장애가 있거나 혹은 아주 가난했거나 이랬던 사람들이 성공하시는 모습을 보고 아, 나도 할 수 있겠다 이런 생각이 들기 시작했습니다. За тэгээд сургууль семинаруудыг нь сонсоод авах нь ерөөсөө өөртөө ихтэй хүн амжилтанд хүрээгүй байсан юм билээ. Өөртөө итгэлгүй ч гэсэндээ хийсээр хагаад тэр итгэлээ олж аваад амжилтанд хүрсэн хүмүүс маш олон байд юм билээ. Тэгээд түүнийг хараад би ч гэсэндээ өөртөө итгэлтэй болж энэ бизнесээс амжилтанд хүрнэ гэдгийг мэдсэн учраас ингэж эхэлж байсан. 네, 그래서 이제 제가 1년 뒤에 합류를 해서 본격적으로 사업을 진행해서 지금까지 잘 진행을 하고 있고요. 남편은 그동안 또 퇴직도 하고 또한 약간의 질병을 얻어서 지금 남편이 이제 사업을 제대로 진행을 하고 못하고 있는데 이때 애터미가 저한테 굉장히 많은 힘이 되었습니다. За тэгээд 2016 оноос хойш тасралтгүйгээр Atomy бизнесээ үргэлжлүүлэн нөхөртөөгөө хамжаад явж байгаа. За нөхөр маань жоохон өвчний асуудлаас болоод бизнесээ за их сайн хийж явуулж чадахгүй байгаа. 아마도 저희가 이렇게 몽골과 한국 나라는 달라도 아마 저도 나이가 50대거든요. 50대의 여자, 또 엄마가 겪는 아내로서 한 가정의 어머니가 겪는 고민들은 다 비슷할 것 같아요. 나의 노후에 대한 문제, 우리 자녀들의 미래에 대한 문제, 그리고 우리 건강에 대한 문제 여러 가지 고민을 하거든요. 그래서 그 속에서 애터미 사업의 가치를 발견하고 이 사업을 여러분들이 선택했다고 생각이 듭니다. За би ч гэсэндээ одоо 50 гарч явж байгаа эмэгтэй байна. Солонгост тэр монголч тэр эмэгтэйчүүдийн ээжүүдийн асуудал болоод байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр тийм ээ өөр хүүхдүүдээ яаж тэтгэврт гарсныхаа дараа тижээх вэ? Дараагийн үеүүдэд юутай үлдээх вэ гэсэн бодлууд толгойн өвчин болж идэгөө. 네, 제가 7년 동안 경험했던 애터미는 제가 생각했던 그런 스몰 비즈니스가 아니라 정말 빅 비즈니스고 그리고 저희 신랑이 원했던 남을 도울 수 있고 서로 부자가 될 수 있는 가치로운 사업이고요. 또 정말 그 능력이 없거나 해외에 아는 인맥이 없어도 글로벌로 펼칠 수 있는 아주 멋진 사업입니다. Тэгэхээр миний урдны буруу ойлголттой явсан жижигхэн бизнес, авган нарын хийдэг бизнес байсан Atomy бол 7 жилийн дараах миний хувьд бол одоо маш үнцэнтэй бизнес болж хувирсан. 네, 그래서 오늘은 제가 애터미 사업을 하면서 중요하다고 생각하는 몇 가지들을 차트를 보면서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 근데 제가 시간이 10시까지 하면 되나요? 시간을 정확하게 공지 못 받아서. 네, 10시까지 하시면 됩니다. 네네네, 한국 시간 10시까지. 네, 알겠습니다. За тэгээд багхан бэлтгэсэн Atomy-гаас амжилттай явсан дарааллуудаа та бүхэнд өргөе. 네, 화면 보이시나요? 네, 보입니다. 네, 아마 그 몽골도 에이코와 성공 습관이라는 이러한 것들을 실천하고 계실 겁니다. 실천하시고 계시죠? 네. За Монголд ч гэсэндээ амжилтын 8 дадлыг хэрэгжүүлээд явж байгаа гэж бодож байна. 네, 제가 지금 몽골어로 파일이 바뀌어갖고 그림만 네, 그림만 보면서 한번 설명을 해보도록 하겠습니다. 잠깐만요. 네, 순서가 요 뭐라고 써 있나요? 성공의 8단계, 그쵸? 네, 성공의 8단계와 에이코아에 대해서 이제 그 얘기가 나와 있습니다. 그래서 요 중에서 중요하다고 생각하는 부분들을 진행하면서 말씀드리도록 하겠습니다. За өнөөдрийн би та бүхэн танилцуулах сургалт бол амжилтын 8 дадал. За түүнийг хэрхэн яаж биелүүлэх тухай сургалт орох болно. 네, 미국의 심리학자 윌리엄 제임스가 얘기한 유명한 명언인데요. 바로 생각이 바뀌면 행동이 바뀌고, 행동이 바뀌면 습관이 바뀌고, 습관이 바뀌면
인격이 바뀌고 인격이 바뀌면 그래서 운명이 바뀐다. 이렇게 써 있습니다. За Америкийн алдартай Вильям Джеймс гэсэн одоо нийгэм судлаач хүн байна. За энэ профессор хүн бол ийм алдартай үгийг хэлж ирсэн юм байна л да. Тэрний үг гэхээр бодол өөрчлөгдвөл үйл хөдлөл өөрчлөгдөнө, үйл хөдлөл өөрчлөгдвөл зуршил өөрчлөгдөнө. Зуршил өөрчлөгдвөл зан чанар өөрчлөгдөнө, зан чанар өөрчлөгдөх юм бол хувь тавилан өөрчлөгдөнө гэсэн юм үгийг хэлж ирсэн юм байна. 저희 회장님이 맨날 부자 될 생각조차 안 한다고 혼내시잖아요. 먼저 부자 될 생각을 하라고. 근데 저도 어렸을 때 생각만 해서는 이루어지는 게 없다고 생각했거든요. 근데 애텀이 와서 생각부터 해야 되는구나. 부자 될 생각을 하고 꿈을 꿔야겠구나. 이런 생각들을 했습니다. Баг англ захирал бол хэлдэг. Та нар бүр баян болъё гэж бодохчгүй байгаа болохоор урагшгүй яваад байна. Баян болно гэд ядаж бодож эхлэх юм бол бүх зүйл чинь өөрчлөгдөнө гэж хүртэл хэлж ирсэн. Тэрнтэй адилхан би ч гэсэндээ багаасаа ерөөсөө баян болох талаар бодож байгаагүй. Тийм ээ нөгөөхөө тодорхой ойлголттой байгаагүй учраас төсөөлж байгаагүй байсан юм билээ. Тэгэхээр бүх зүйл бодлоос эхэлдэг юм байна гэдгийг мэдэж авсан. 네, 생각을 크게 갖는 건 정말 효과가 있습니다. 왜냐하면 저도 힘들고 어려운 일이 있어도 나는 1억 벌 사람이니까 이 정도 어려움이나 고난은 이겨낼 수 있어 하고 갑자기 마음에 담대함이 생겨나거든요. Бодлын хүч гэдэг бол маш том хүч байт юм билээ. За ямар нэгэн хэцүү асуудал тулгарх юм бол за ямар нэгэн таагүй зүйл тохиолдох юм бол нөгөө за би чи 1 тэрбум эзэн штэ тийм ээ. Би цаашдаа 100 сая вон сар болгон олдог болно штэ гэсэн бодлороо тэр бүхнээ даван туулж чаддаг болсон. 네, 생각이 바뀌니까 담대하게 행동하고 크게 행동하고 또 마음을 넓게 다른 사람들을 포용하기 시작하게 되면 그 사람의 습관이 바뀌기 시작합니다. Бодлоо маш хүчтэйгээр бодож чадах юм бол тийм ээ маш гоё зүйлүүд бодох юм бол үйл хөдлөл ч гэсэн дагаад өөрчлөгддөг юм байлээ. За тэгээд тэр том бодлуудаа дагаад үйл хөдлөл ч гэсэндээ маш томор идэвхтэй хөдөлгөөнүүдийг хийгээд ирдэг. 네, 많은 성공자들이 부자인 척, 마음이 슬퍼도 웃는 척, 기쁜 척이라도 하라는 얘기를 하거든요. 그게 저희는 옛날에 이중적으로 위선적이다라고 생각을 했는데 그게 아니라 내 마음을 움직일 수 있게 행동을 바꾸라는 얘기였습니다. Тэгэхээр амжилтанд хүрсэн хүмүүс маань тэгж ярьдаг штэ ихэнхдээ. За хэдий аж аргалгүй байсан уйдгартай байгаа ч гэсэндээ гаднаа инээ аж аргалтай юм шиг харагд гэдэг дүр эсхийг нөгөө амжилтанд хүрсэн хүмүүс хэлдэг. Бид нар бол за энэ худлаа дүр эсгээд энэ байгаагаараа байх нь илүү дээр гэдэг ойлголттой байсан хүмүүс. Тэгтэл амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн ойлголт бол асар өөр. Яагаад вэ гэхээр гаднаа илэрхийлж байгаа тэр үйл хөдлөлөөрөө дагаад зуршил хүртэл өөрчлөгдөж идэв юм. 네, 부자가 아니어도 부자인 척하고 마음이 슬퍼도 기쁜 척을 하다 보니까 부자들의 성공 습관으로 바뀌는 거죠. Баян биш одоогоор амжилттай биш байгаа ч гэсэндээ амжилттай хүний дүрт тоглол. За баян хүний дүрт тоглол тэхийн бол таны үйл хөдлөл өөрчлөгдөөд зуршил нь хүртэл өөрчлөгдөж зан чанар нь хүртэл тэрийгээ дагаад өөрчлөгдөв. 네, 저도 애텀이 와서 이렇게 척을 많이 했거든요. 그러다 보니까 전 학교 다닐 때 사람들이 되게 저보고 뭐라 그럴까요? 옆에 접근하기가 힘들 것 같다, 어렵다, 얄밉다 이런 얘기를 많이 들었거든요. 근데 애텀이 와서 성격이 좋은 척, 친한 척, 아는 척을 많이 하다 보니까 이제는 지난주에 제가 중국을 갔다 왔는데 중국 분들이 정말 성격이 좋다라고 칭찬을 해주셔서 와 내가 애터미 사업하는 동안 이렇게 좋은 척을 하다 보니까 나도 바뀌었구나 이런 생각을 했습니다. Их сургууль сурж байхдаа хүүхдүүдээс их дургуутс хүлээж авдаг гэсэн. Яагаад гэхээр бүх юмыг нөгөө байгаагаараа илэрхийлчихдэг. Тэгээ шулуун шудраг байсныг хэлэхүү шууд хэлээ явждаг хүмүүсийн их дургууг нь өргөдөг хүүхдээс юм билээ. Тэгсэн атомигоос харин эдгээрээ өөрчлөөд дандаа нэг аж аргалгүй байсан ч гэсэн аж аргалтай юм шиг харагддаг. Баян биш ч гэсэн баян юм шиг гэдэг мэддэггүй байсан ч мэддэг юм шиг аашилсаар агаад бүр өөртөө хөвшүүлсэн байсан. Өнгөрсөн удаад хятадд очоод ихтгэл тавиад ингэсэн чинь бүгдээрээ ямар гоё сайхан ааштай хүн бэ тийм ээ? Ямар гоё хүн бэ гэдэг юг яриаг сонссон. Тэгэхээр урдны өөрөөсөө одоо
маш ихээр өөрчилж чадсан юм байна гэдгээ дахиж мэдсэн. 여러분도 어떠실 것 같아요? 나는 그런 사람이 아닌데 많은 사람들이 나를 보고 칭찬을 해주고 고맙다라고 해주면 저도 남에 대한 생각들이 굉장히 넓어지겠죠. 그렇게 되면서 저한테는 점점 좋은 사람들이 몰려오게 됩니다. Тэгэхээр та үйл хөдлөл зан чанараа өөрчлөөд ирэх юм бол тэрнтэй ч адилхан тийм ээ та сайхан ажиллаад бусдад сайхан энерги түгээх юм бол тэрнтэй ч адилхан хүмүүс өөртөө ч адилхан хүмүүс таныг хүрээлээд маш гоё хүрээлэлтэй болсон байдаг. 애터미 사업은 어떤가요? 한 사람을 제대로 된 리더 파트너를 만나면 나의 운명이 바뀌죠. 그렇다면 여러분보다 나은 사람들이 나의 파트너로 들어올 때 나의 운명이 바뀌게 됩니다. 그래서 지금 이렇게 말씀드린 것처럼 내가 생각이 바뀌고 행동이 바뀌고 습관이 바뀌면 정말 좋은 사람들이 나한테 온다는 것을 제가 애터미 사업을 하는 동안 굉장히 성장하면서 느낀 것을 말씀드렸습니다. За Атомоос бид бүхэн хамгийн түрүүнд яах хэвтэй л өөрийнхөө зан чанарыг өөрчлөх хэвтэй болдог тийм ээ. За хүсээгүй ч гэсэндээ тэр хүнтэй сайхан ярилцах хэрэгтэй болно. Хүсээгүй ч гэсэндээ тэр хүнд зөвлөгөө өгөх болно. Хүсээгүй ч гэсэндээ тэр хүний төлөө хичээх хэвтэй болдгоо. Тэгэхээр хүссэн хүсээгүй тийм ээ. Энэ байдлаа та бусдад өгч чадж байгаа чадвараа болгож ашиглах юм бол та Атомоос илүү амжилттай нэгэн болж таны хувь тавилан өөрчлөгддгөө. 네, 그래서 애터미에서는 이렇게 성공할 수 있는 성공 습관을 A코어라고 하고 이 A코어에 맞춰서 우리가 행동할 수 있도록 계속 권유하고 있습니다. За Атомид бол энэ амжилтанд хүрэх зуршил дадлыг хэвшүүлэхийг санал болгодгоо. За энэ дадлыг бол амжилтын 8 дадал гэж хэлдэг. 네, 그러면은 이 A코어에 대해서 A코어에 여러 가지가 있지만 아마 여러분들이 뭐 제품을 애용한다거나 이러한 것들은 혼자서 할 수 있는 것들은 많이 실천하고 계실 것 같아요. 그래서 제가 사업을 진행하면서 중요하다고 생각되는 부분 몇 가지 보겠습니다. 여기 보시게 되면은 그 A코어에 대해서 기록을 하라고 나와 있거든요. За тэгээд өөрөө бизнес эрхлэгч болоод тийм өөрийгөө өөрчлөх гэж хувийн талаас маш их хичээдэг гэж бодож байна. За тэгвэл бид бүхэн бусдад яаж хичээнгүй байдлаа харуулах юм бэ тийм ээ? Яаж хичээнгүй байдлаа илүү амжилттайгаар урагшлуулах юм бэ гэдгийг энэ амжилтын дадлын хураангуйгаас харахад болно. 좋은 영상을 보고 미팅을 참석하고 사업 설명을 하고 이 여러 가지 습관들을 오늘 내가 하고 있는지 내가 알고 있는 게 굉장히 중요합니다. Тэгэхээр та өдөр бүр хийж байгаа энэ амжилтын 8 дадлаа OX-ээр тэмдэглэж үйлдэлээ хянах шаардлагатай болно. За 8 шатлаар бизнесээ явуулаад амжилтанд хүрэхгүй бол энэ мань гайхамшиг байдаг. Тэгэхээр энэ 8 шатлал бол асар том амжилтыг амласан байдаг. 저희도 이 A코어를 반드시 하루의 일기처럼 뭘 했는지 안 했는지 OX로 꼭 쓰게 하거든요. За манай багийнхан ч гэсэндээ яг энийг бүр дадал болгоод өдөр бүрийнхаа энэ үйлдэлүүдийг 8 дадлуудаа OX гэсэн тэмдэглэгээр тэмдэглэж өөрийгөө хяндаг. 이렇게 하게 되면은 일주일 동안 또는 15일 동안 그 일기를 보게 되면 내가 제품 전달은 했는데 애터미 사업의 비전, 사업 설명은 아무한테도 하지 않았구나 라든지 내가 스폰서와 상담을 한 번도 하지 않았구나 이렇게 뭘 하고 뭘 하지 않았는지 알게 됩니다. За тэгээд өөрийнхөө үйлдэлүүдийг хүмүүс зөв буруу эсгээ мэддгүү тийм ээ. Юу хийгээд юу яах ёстойгоо мэддгүү. Харин энэ амжилтын 8 дадлаа OX гэсэн тэмдэглэгээр тэмдэглээд за 7 хоног болгон тэмдэглэлээ гэж бодоход тийм ээ. 6 дахь хоног дээр нөгөөхөө дахиад хянана үстэй тийм ээ. Би нэрээ бүтээгдэхүүнийг тэр хүнд хүргэж өгчөөд бүтээгдэхүүнийг захиалуулчаа тэр хүнийг халамжилж чадаагүй юм байна. Би энэ хүнийг нэрээ юугаа маркетинга танилцуулаагүй компани ярьж чадаагүй юм байна шүү дээ. Нэр эн чи спонсортойгоо зөвлөлт гэсэн байна тийм ээ. Спонсороос зөвлөгөө авах гэсэн байна. Би энийг энэ 7 хоногт холбогдуулсан юм байна гэсэнгээ мэдэж болдог. 애터미 사업은 회사를 다니는 것이 아니기 때문에 내가 뭘 잘못해도 잘못했다고 야단치는 사람도 없고요. 그렇기 때문에 내가 정말 잘하고 있는지 이것을 스스로 점검하고 또한 스폰서와 상담하는 일이 굉장히 중요합니다.
Атомын бизнес бол яг компанид ажил биш тийм ээ. Яг компанидаа үндсэн ажилтнаар ороод 8 цаг ажлын 8 цаг ажиллаад тэгээ зөв бурууг чинь хянаж шалгадаг дарга гэсэн хүн байхгүй тийм ээ. Буруу хийлээгээ таныг зэмлэх хүн тэр болгон байдаггүй. Тэгэхээр бид бүхэн өөрийнхөө хянагч байгаад эдгээрийг өдөр бүр биелүүлэхийн даалгавруудаа биелүүлээд явах юм бол та атомын бизнесийг жинхнээсээ сайн хийж гин үү? За эсвэл буруу дутмаг хийж гин үү гэдгээ мэдэх боломжтой байдаг. 네, 그러면은 제가 여러분들은 다 사업자고 리더시니까 좋은 책을 읽는 게 좋은 동영상을 보는 거 못지않게 중요하다라고 꼭 말씀드리고 싶습니다. За, атомын бизнест бол өөрийнхөө мэдлэгийг нэмэгдүүлэх тийм ээ. За, эсвэл ирээдүйтэй холбоотой, алсын хараатай холбоотой, харилцаатай холбоотой эдгээр номнуудыг унших нь зайлшгүй чухал байдаг. 한국에서도 요새는 유튜브나 쇼폼 같이 아주 짧은 영상에 사람들이 중독되어 있기 때문에 책을 별로 읽지 않습니다. За, ойрын үед бол интернет орчин маш ихээр хүмүүсийн анхаарлыг татж байгаа. За, ялангуяа жижигхэн reels маягаар богинохын хэмжээнд тийм ээ бичлэг яваад байгаа. Эдгээр бол дэлхийн нийтэд одоо илүү анхаарлын төвд байгаа. Солонгос ч мөн ялгаагүй. 몽골 분들은 책을 많이 읽으시는지 궁금하네요. За, монголчууд хэр их ном уншдığım болоо бас сонирхолтой санагдчихэ. 네, 만약에 책을 안 읽으셨다면 지금 나와 있는 이렇게 인간관계나 그리고 네트워크 마케팅의 기본에 대해서 아니면 또는 우리 성공학에 대해서 이렇게 좋은 책들을 꼭 읽으시면 몽골어로 좋겠습니다. 제가 적어놓은 거 보여주세요. 제가 제 이름을 다 몽골어로 적어놨거든요. 아, 몽골어로 적어놨어요? 이거요? 아니, 네네. 이거예요. За, тэгээд 네네. саяны хэлсэн номнуудыг би бүгдийг монголоор хайгаад бас нөгөө зохиолчтой нь бичсэн байгаа шүү. Та бүхэн хараад олж уншихыг хичээгээрэй. 네, 이렇게 책을 읽으면 박한길 회장님이 강조하시는 생각을 하게 되고요. 그 생각 속에 우리는 좀 더 큰 그릇으로 남을 이해하고 품을 수 있는 사람으로 변화됩니다. За, тэгэхээр ном унших нь таны бодлыг илүү тэлэхэд тусалдаг. Таны бодол хэр их хэмжээгээр том байна тийм ээ. Бусдыг та бодох сэтгэлж улам бүр нэмэгдэж уужуу тавин сэтгэлтэй болдог. 그래서 여러분이 정말 애터미에서 큰 돈을 벌고 싶으시다면 꼭 좋은 책을 하루에 15분이라도 꼭 읽으시면 좋겠습니다. Тэгэхээр та бүхэн маань хэдий ном уншиж чадахгүй ч гэсэндээ өөрөө өөртөө дадал зуршил болгож өдөрт дор хаяж 15 минутыг ном уншихад зарцуулаарай. 네, 그래서 이렇게 저희는 이제 단체톡에 오늘 자기가 읽은 책 이렇게 찍어서 올리는 것도 있고요. 아니면 좋은 글귀를 자신의 일기장에 적어 놓기도 합니다. Тэгэхээр өөрсдийн нөгөө нэг чат группүүд байдаг. Тэр групптэй амжилтын 8 дадлаа биелүүлж байгаа зурагнуудаа бас оруулт юм байна. Тэгэхээр ном уншиж байгаа үедээ тэмнэх гоё мөрнүүд байдаг шүү дээ. Тэр мөрнүүдийг тэмдэглэж оруулах. За, эсвэл энэ удаас надад таалагдлаа гэж зургийг авч оруулдаг. 네, 두 번째는 동영상 듣기는 뭐 이런 온라인 시대에 굉장히 중요한 거죠. 그래서 몽골에도 아마 성공자 스토리나 아니면 박한길 회장님 이러한 영상이 많을 텐데요. 우리가 밖에 나가면 애터미 사업에 대한 거절을 받거나 어려움이 있을 때 나를 격려해주는 스폰서가 바로 옆에 있으면 좋겠지만 그렇지 못할 때가 많잖아요. 그래서 그럴 때는 꼭 동영상을 듣습니다. За, видео үзэх бол зайлшгүй шаардлагатай амжилтын 8 дадлын 2-т ордог хөдлөл байна. За, энэ нь юу вэ гэхээр ямар нэгэн тааламжгүй хариулт сонссон үедээ тийм ээ чүчгүй болсон үедээ яах ихээ мэдэхгүй болсон үедээ за, видеог үзэж ирч хүч авч өөрийгөө цэнэглэж явах хэрэгтэй. Байнга таны спонсор таны хажууд байгаад өргөл зөвлөж туслахад бол хэцүү байдаг. 네, 저도 힘들 때 이렇게 영상 속에 나보다 더 어려운 사람들이 어려움들을 이겨내고 애터미 사업을 한 그러한 스피치들을 보고 힘을 낸 적이 많습니다. За, би ч гэсэндээ хүнд хэцүү үедээ ядарсан цуцсан үедээ бол амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн амжилттай явж байгаа, амжилтаа ярьсан түүхээ ярьсан эдгээр ишлэлүүдийг за семинаруудыг үзэх хэрэгтэй. 이렇게 영상을 듣다 보면 제가 생각했던 그 고민과 어려움이 아주 작아지는 것을 느낄 수가 있습니다. За, тэгээ бичлэг үзсний дараа нөгөө миний бодоод байсан маш томоор бодвол хүнд хэцүүгээр бодоод байсан зүйлүүд маань илүү жижигхэн асуудал болж явдаг.
네, 그리고 세 번째로 애터미 사업은 미팅에서 시작해서 미팅으로 끝난다라는 얘기가 있죠. За 3 дахь дадал бол сургалтанд суух, уулзалтанд оролцох байдаг. Тэгэхээр network бизнес бол уулзалтаас эхлээд уулзалтаар төгсдөг бизнес гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 네, 왜냐하면 이 사업은 휴먼 네트워크 사업이기 때문에 물건을 판매하는 사업이 아니라 사람과 사람과 연결돼서 서로의 감동과 신뢰로 이어진 사업이기 때문에 우리는 반드시 자주 만나야 합니다. За network бизнес бол хүн хоорондын бизнес гэдгээр онцлогтой. Хүн хоорондын бизнес яаж явагддаг вэ гэхээр уулзалтаар өрнөж явагддаг. Тэгэхээр та энэ бизнес сэтгүүл тавьсан л бол хүмүүстэй тасралтгүй уулзалтах хэрэгтэй. 예전에 저희 첫 번째 팀장 되신 분이 계신데요. 그분이 지금은 사업을 하지 않아요. 근데 그분이 제일 어려워했던 게 이 미팅이었습니다. 저보고 맨날 왜 미팅에 똑같은 얘기를 들으려고 앉아있어. 물건을 하나라도 판매를 하려고 나가야지. 나는 소비자를 만나러 나갈래. 하면서 미팅에 참석하지 않았습니다. За урд нь миний хамтрагч байсан хүн Diamond цолтой байсан. Одоо л бизнес их болцсон хүн байгаа. Тэр хүн яадаг байсан бэ гэхээр нөгөө уулзалт сургалтуудаа орж ирээл суухаар юу вэ ярьсан юмнуудаа л яриад ахаар гарч ядаж нэг хүнд ч ихсэндээ бүтээгдэхүүнээ заръя л та гэд гараа явчихдаг байсан. 근데 그분은 하나만 알고 둘을 모르는 분이죠. 본인으로 인해서 이 사업은 복제 사업이잖아요. 나를 통해서 수많은 수백 명, 수천 명의 사람들이 복제가 돼야 되는 사업이기 때문에 내가 제대로 된 모습으로 미팅에 앉아 있고 올바른 자세로 애터미 사업을 임해야 나의 파트너들도 그 시스템의 안에서 올바르게 일관성 있는 이러한 성공 습관을 배우게 됩니다. Тэгэхээр тэр хүн бол тийм ээ нэгийг авах гээд хоёр зүйлийг орхисон хүн гэж миний хувьд боддог. Юу вэ гэхээр Atomy бизнес өөрөө хуулбарлагддаг үлгэр жишээ болдог бизнес гэдгийг тэр хүн ойлгоогүй. Тэгэхээр өөрийг нь харж дараагийн партнерууд нь өөрийг нь даган дуурайж үлгэрлдэг гэдгийг тэр хүн ойлгоогүй улмаас бизнес амжилтгүй явж өнөөдөр бизнесээ зогсоосон байдаг. 네, 그래서 이렇게 저희 센터 모습인데요. 이렇게 많이 잘 앉아 계셔야 돼요. 저도 지금 이렇게 줌에서 여러분들이 잘 앉아 계신지 비디오를 잘 켜고 올바른 자세로 시청하고 있는지를 보면 그 그룹의 수준을 알 수가 있습니다. За энэ бол манай центрийн зураг байна. Маш олон хүмүүс ингээд цуглараад удаан хугацаанд сонсох хэрэгтэй болдгоо. Хэрийг сайн сонсож сууд шатчихээн тэр хүн амжилттай байгаагийн илрэл гэж миний хувьд ойлгодог. Өнөөдөр ч гэсэндээ Zoom уулзалтанд та бүхэн маань суугаад хэр их өөртөө анхаарал хандуул цаг гаргаж ийн хэр их амжилттай явж байгаа баг вэ гэдгийг энэ сууж байгаа байдлаас нь дүгнж болдог. 네, 이렇게 줌 미팅, 특히 해외 사업을 했을 때는 줌으로 그 사람과 만나기 때문에 이렇게 줌 미팅에서도 마찬가지입니다. 이렇게 줌 미팅 화면으로 보더라도 어떤 분들이 집중하고 있고 열정을 갖고 있는지 다 알 수가 있습니다. Zoom-ээр болж байгаа сургалтууд бол гадаад лайнтай багуудад их хэмжээгээр болж байгаа. За Zoom-ээр болж байгаа сургалтуудад ч гэсэндээ хүний хэр их хэрч хүчтэй байна тийм ээ. Цаашдаа ер нь тэлэх нөө амжилттай явах нөө гэдэг нь шууд харагддаг. 네. 그리고 이거는 가장 중요한 거죠. 애터미 사업에서 일단 제일 중요한 제품 애용입니다. 애터미는 무엇을 설명하는 것이 아니라 내가 제품을 애용하고 저도 남편이 해모임을 먹고 만성 비염이 알러지 비염이 고쳐지는 그 경험을 가지고 많은 분들한테 전달을 했거든요. 그 감동을 전달하기 때문에 제품을 애용하지 않으면 그 감동이 진실성이 없습니다. За дөрөв дэх дадал бол бүтээгдэхүүндээ өөрөө дурлаж хэрэглэх хэрэгтэй болтгоо. За Atomy нь бол бүтээгдэхүүний орс найрлага ярихдаа бүтээгдэхүүн зарахтаа гол утга агуулган байдаггүй. Atomy бүтээгдэхүүн бол өөрөө тэр бүтээгдэхүүндээ дурлаж сэтгэл хөдлөлийн мэдэрсэн байх юм бол тэр үйл хөдлөлөө тэр мэдрэмжээ бусдад хуваалцахаас эхэлдэг бизнес байдаг. 네, 그래서 이건 저희 집 화장실 찍은 건데요. 이렇게 모든 전 제품이 그래서 저도 가끔씩 사업자의 집을 방문하면 이분이 제품을 많이 사용하고 있는지 아니면 쓰는 척만 하시는 사업자인지 바로 알 수가 있습니다. За энэ бол манай нойлын өрөөндөх зураг байна. Бүтээгдэхүүнийхээ зургуудыг ингэж аваад үнэн хэрэглэгч юу гэдгээ бас л нөгөө нэг хувийн чат групптэй оруулд юм байна.
네. 그리고 아마 이제 나가서 저희가 이제 뭐 사업 설명, 그다음에 소비자한테 제품 전달 이러한 것들을 제일 많이 진행하실 텐데요. За 5 дахь дадал бол энэ байна. За бид бүхэн гараад тийм ээ багийнхаа хүмүүс бүтээгдэхүүн захиалагч нартаа бараа бүтээгдэхүүнийг хүргэж өгнө. За тэр хүнтэй уулзалтна. 이러한 사업 설명이나 제품 전달에 관련된 거는 반드시 하루에 한 번 이상 하겠다라든가 아니면 일주일에 몇 번 이상 하겠다라는 목표를 반드시 가지면 좋겠습니다. За тэгээд за энэ 5 дахь дадлыг бол заавалчгүй өөртөө хэрэгжүүлсэн байх хэрэгтэй. Ганцаарчлсан уулзалтуудыг төлөвлөж уулзах. За өдөрт ядаж нэг хүнтэй хүртэл уулзалдах ёстой юм байна. Зорж очиж бүр тэр хүнтэйгээ уулзаж бүтээгдэхүүнийг гардуулж өгөх. За компани маркетингийн танилцуулах алдсан ч гэсэн хамаагүй өөртөө ихтэйгээр тайлбарлах хэрэгтэй болдог. 왜냐하면은 애터미 사업은 애터미 제품과 애터미 사업에 대해서 여러 명한테 얼마나 많은 사람들한테 전달하는지 그 횟수로 성공이 결정됩니다. За Atomy бизнесийн амжилт бол хэр их хүнтэй уулзснаасаа, хэр их хүнд бүтээгдэхүүнийг танилцуулснаасаа, хэр их хүнд маркетингийн ойлголтыг өгснөөс, хэр их хүнтэй очиж уулзаж, хэр их хүнд анхаарал тавьснасаа хамаарч энэ амжилт маань хэмжигддэг. 왜냐하면 많이 전달을 하다 보면 10명을 만나면 한 명은 회원가입을 하고 몇 명은 제품을 쓰는구나 이러한 결과를 얻을 수 있거든요. 그런 결과 속에서 나는 그러한 행동을 반복하기만 하면 그러한 열매들을 많이 거둘 수가 있습니다. Үр дүн гэдэг нь хэр их хийж байгаасаа шалтгаалж үр дүн гарч ирдэг тийм ээ. Жишээ нь 10 хүнтэй уулзлаа тэгвэл үр дүн нь 1 хүн байж бол. 그래서 이렇게 작은 사랑방이나 그리고 멀리 계시는 분한테는 이렇게 줌으로 또 1:1 사업 설명을 하고요. 이러한 것들을 어떤 장소나 거리에 상관없이 많이 진행하고 있습니다. За зарим нэгэн хол амьдарч байгаа хүмүүс байгаа тийм ээ. Заавалч өөрийнхөө ойр хавьд байгаа хүмүүс уулзахаасаа гадна гадаадд байгаа хүмүүс ч байж бол нэгдүгээр хүмүүс тусгайлан цаг гаргаж ингэж уулзаж Atomy-гийн талаар танилцуулга хийдэг байх нэ. 네. 그리고 이 소비자 전달은 지금 한국에서는 100명의 소비자를 만들자라는 100만갑이라는 운동을 하고 있습니다. За 6 дахь дадал бол хэрэглэгчдэд өөрсдөө хүргэлт хийх явдлаа гэсэн байна. За Atomy одоо Солонгос даяараа явуулж байгаа зүйл нь юу гэхээр 100 хүнтэй уулзнаа гэсэн ийм том одоо хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. 네, 그래서 이따 100만갑에 대해서는 제가 최근에 올라온 사진을 갖고 좀 더 자세히 말씀을 드리도록 하겠습니다. За тэгээд 100-нд хүрч үйлчлэх. За энэ хөтөлбөрийн талаар та бүхэндээ ярив. 네, 지금 이 사진들은 저희 파트너분들이 이렇게 양손을 무겁게, 저희 애터미 사업하시는 분들은 양손을 항상, 저도 굉장히 항상 제품을 많이 들고 다녔던 것 같아요. 소비자가 사든 안 사든 일단 집에 갖고 있는 모든 제품들을 하나씩 넣어서 가지고 다니는 일들을 초기에 굉장히 많이 했습니다. 양손을 무겁게. За амжилтын дадалт 6 дахьт нь бол хүргэлтийг өөрөө хийх тийм ээ. Тэр хүмүүстэй очиж уулзаж итгэлцлийг авахаа гэсэн байна. Тэгвэл Солонгост бол бизнес эрхлэгчид маш их хэмжээний тийм ээ өөртөө байгаа бүтээгдэхүүнүүдэд бариад тэр хүнд танилцуулаад очиж ингэж уулзаж зурагнуудаа оруулсан манай партнеруудын зураг байна. 네, 그리고 이렇게 설문지. 애터미 사업에 이 사람들이 미용에 관심이 있는지 건강에 관심이 있는지 이렇게 설문지 조사도 하고요. Тэгээ манай багаас бас ийм юм явуулж байгаа юм байна. Энэ нь юу гэхээр асуулт хариулт юм байна. За Atomy бүтээгдэхүүнүүдээс ямар бүтээгдэхүүнийг сонирхож байна? Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн үү? За гоо сайхан уу? энэ төргээд ийм асуулт хариултыг бас гаргасан байт юм байна. 네, 그리고 멀리 계신 분들한테 전화로 작업해서 이렇게 택배로 인터넷으로 주문도 하지만 또 택배에다가 여러 가지 샘플을 넣어서 배송하기도 합니다. За Солонгос зарим нэгэн хол амьдарч байгаа хүмүүстэй очиж чадахгүй үедээ тусгаалan ингэж нөгөө шуудангаар явуулах. 네, 그리고 여기 이렇게 글자가 써 있거든요. 우리는 사람을 만나서 먹여주고 발라주고 보여줘야 된다. 애터미 제품을 누구든지 만나서 해모임도 먹여주고 스킨도 발라주고 그리고 영상도 보여주고 이거를 기억을 하셨으면 좋겠습니다.
халамжлахын тулд бид бүхэн ийм л зүйлийг хийхэд бол тийм ээ. За эдүүлж болгож үзэх юм байна, төрхүүлж үзэн, төрхөж үзүүлэн, за тэгээ бүр нөгөө бичлэгүүдээ үзэж харуулна гэдэг ийм бүхнээс Atomic-ийн үйлдэл эхэлдэг. 그래서 가방 속에 이렇게 기본적인 샘플을 항상 갖고 다니고요. 그다음에 해모임 같은 거를 설명을 할 때는 왜 해모임이 중요한지, 이렇게 건강한 사람한테는 NK세포가 많지만 암이 걸린 사람한테는 NK세포가 적다. 그렇지만 해모임을 먹게 되면 이렇게 NK세포가 정상인처럼 많아지고 활발해진다. 이러한 얘기들을 이러한 표를 통해서 해줍니다. Өөрийнхөө цүнхэнд бол бүх нөгөө ямар ч хүнтэй уулзахад бэлэн байдлаар цүнхэндээ бэлтгэлүүдээ хийж авч явдаг. За дараач нь болохоор энэ үр дүнгуудээ ингэж хуваалцдаг. За жишээ нь хемохимиг уугаад NK-ийн нийлэгжилт, идэвхжилт хэр хугацаанд байгаа юм тийм ээ. Тэрийг харуулсан үр дүнгуудыг бас тайлбарладаг. 네. 그리고 뭐 저희 제품을 쓰고 좋아진 소비자들, 예를 들어 뭐 앱솔루트 샴푸 세트와 생모 단수를 쓰고 좋아지신 분들, 비포, 애프터 이렇게 사진을 촬영해서 앱솔루트 탈모가 걱정이신 분들한테 이러한 사진들을 보여주면 바로 그 제품을 구매하십니다. Тэгээ бас бодит үр дүнгуудынхаа зургийг үзүүлэхээр хүмүүс маш их худалдаа авалтыг хийдэг. За энэ үсний зураг бол Absolute шампуныг хэрэглээд 2 сарын дараах үр дүнгийн зураг байна. 그래서 여러분들도 애터미 제품을 쓰고 피부가 좋아졌다거나 이러한 고객들이 있으면 꼭 사진을 찍어두시기 바라겠습니다. Та бүхэн ч гэсэндээ өөрийн хэрэглэгчдэд гарсан үр дүнгийн зургуудаа маш сайн хадгалж авах хэрэгтэй. 네, 그리고 저는 제품 비교를 많이 하거든요. 몽골도 아마 온라인 쇼핑몰이 많을 거예요. 그러면 저는 신제품, 애터미 제품이 나오면 그 제품과 유사한 다른 타사의 제품들을 온라인에서 찾아내서 비교하는, 성분을 비교하고 용량을 비교하고 가격을 비교해서 이렇게 알려줍니다. За хэрэглэгчдэд Atomic-ийн талаар танилцуулахдаа би бас нөгөө бусад бүтээгдэхүүн, бусад ижил төрлийн бүтээгдэхүүнүүдтэй харьцуулалтын ийм хүснэгтийг харуулж харьцуулалтыг хийх дуртай байдаг. Монголд ч гэсэндээ онлайн сайтууд тийм ээ ижил төрлийн бараа бүтээгдэхүүн зардаг газрууд зөндөө байдаг баха. Тэгвэл ийм харьцуулсан бас ийм хүснэг зохиогоод харьцуулсан зургуудаа хэрэглэгчдэд үзүүлэх юм бол бас нэг өөрөөр ханддаг. 네, 해외에서 제가 제일 요번 달에 말레이시아에서 이 터마신만 100세트를 주문했거든요. 이렇게 관절에 좋은 터마신이 이거와 똑같은 성분이 한국의 대형 제약회사에서 거의 5배, 10배 가까이 비싼 가격으로 판매하는 것들을 이렇게 비교해서 보여주면 저희 터마신 제품을 꼭 구매하십니다. За тэгээ энэ харьцуулалтыг хараад Малайзиас бүр 100 ширхэг үе машины бэлтгэл захиалганд авсан. Тэрний ач тус нь бас яг энэ нөгөө харьцуулалтаас яг манай бүтээгдэхүүнтэй адилхан Орос найрлагатай хэрнээ үнэтэй бүр 10 дахин үнэтэй бүтээгдэхүүнүүд хүртэл байдаг борлуулагддаг. 그래서 여러분도 여러분의 전략 상품이 있으시다면 그것들을 다른 고객들이 인터넷에서 많이 찾는 제품과 비교를 해서 우리 애터미 제품의 우수성을 이렇게 비교해 주시면 굉장히 애터미 제품의 소비자를 관리하시는 데 도움이 많이 되실 겁니다. Тэгсэндээ бусад ижил төрлийн бараа бүтээгдэхүүнтэй харьцуулаад тэр харьцуулалтаа хэрэглэгч нартай харуулж тийм ээ бүтээгдэхүүнийхэн талаас нь зөвлөгөө тусламжийг өгөх нь илүү зөв ойлголт болж байна. 그리고 사실 이 방에 계신 이 리더분들이 제일 중요한 스폰서와 상담이거든요. 그래서 아마 한국의 스폰서분들이 계시고 또 이제 몽골 내에서의 스폰서님들이랑도 거의 매일 밤 사업이 막 성장을 하고 일을 많이 하는 사람들은 할 얘기가 많습니다. 그래서 매일 밤 상담하는 것이 기본입니다. За далаадах тал бол спонсоруудтайгаа уулзалтад зөвлөгөө авах хэрэгтэй байдаг. За бид бүхэн бизнесээ яг нөгөө завгүйгээр жинхэнээс урагшлуулад явж байгаа хүмүүст бол ярих юм маш их байдаг. Тэгэхээр өдөржингөө ажиллаа хийгээд оройн спонсороос зөвлөгөө авч зөвлөлдөх юм бол илүү дээр байдаг. Аль болох спонсортойгоо ойр ойрхон зөвлөгөө авах нь ажлыг илүү урагшлуулж өгдөг. 예, 상담할 게 없어도 상담하시는 게 좋고요. 오늘 너무 힘들었어요. 오늘 이상한 사람 만났어요. 이렇게라도 전화를 해주시면 우리 스폰서 또 파트너 사장님이랑 얘기하면서 그 어려웠던 일들이 다 풀립니다.
За тэгээд хэдий ажил бага хийсэн ч гэсэндээ өнөөдөр хэцүү байснаа ярих эсвэл өнөөдөр тийм сонин хүнтэй уулзснаа ярих тийм ээ. Сонин сайхнаа ярих ч гэсэндээ хоорондоо нөгөө үл ойлголцох. За тэгээд нөгөө нэг хэцүү хүнд асуудлуудаа илүү гоё хөвгчлөлтэйгээр бодож санахад тусдсан болдог. 그래서 저도 저희 스폰서님이랑 짧게는 하루에 10분, 길게는 뭐 1시간이 넘어서까지 항상 이렇게 상담을 합니다. За энэ бол би спонсортойгоо ярьсан юу вэ? Ярианы минут харагдаж байна. Өдөрт дор хаяж би спонсортойгоо яриад 10 минутыг спонсортойгоо зөвлөлтөд зарцуулдаг. 네, 그래서 스폰서와 이렇게 지속적으로 친교하고 상담하면서 나보다 부족하고 나보다 혹시 어리거나 모자른 스폰서라도 항상 나를 도와줄 사람이기 때문에 자주 전화하시고 상담하시는 게 좋습니다. Хэдий таны спонсор чинь танаас нас залуу байсан ч гэсэндээ хэдий танаас чадвар муу харагдж байгаа ч гэсэндээ тийм ээ хэдий дотоод олмог зүйл олон байгаа ч гэсэндээ танд жинхнээсээ туслаж чин үнэн тэр зөвлөгөө өгч байгаа хүн чинь таны спонсор гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그리고 마지막으로 이 서로 친교하고 애터미 사업은 혼자 하는 사업이 아니라는 말을 굉장히 많이 하죠. 팀워크 사업이라고 합니다. За томьёо бизнестэй ганцаараа амжилтанд хүрч чадахгүй, ганцаараа хийдэг бизнес биш ээ, багийн үйл ажиллагаатай бизнес ээ гэдгийг маш олон удаа сонссон баг тийм ээ. 그래서 사람이 만나면 서로 웃고 좋은 얘기하는 게 좋을까요? 비난하고 비평하는 곳에 사람이 모일까요? За тэгвэл хүн ямар энергитэй газар илүү дуртай байх вэ? Гомдлсон, шүүмжилсэн газар дуртай байх вэ? Эсвэл гэрэл цацруулсан энерги сайтай газар дуртай байх вэ? 예, 사람들은 즐겁게 얘기하고 웃는 곳에 모이려고 합니다. 그렇기 때문에 여러분의 센터를 아니면 우리 애터미 사업자가 모이는 장소는 항상 즐겁고 칭찬하고 가면 기분이 좋은 것이어야 합니다. Тэгэхээр бид бүхэн хамт олонтойгоо итгэлцлийг бий болгохын тулд үргэлж инээж, за дуу хоортой байх, за бие бинийгээ магтах, тэгээд тийм гоё сайхан энергитэй газар маш олон хүмүүс цугларддаг. 그리고 절대 사람들이 모인 곳에서 누군가를 비난하고 비평하고 불만, 부정적인 얘기를 하는 것은 이 팀에서 금물입니다. 팀을 망하게 하려면 그렇게 하시는 거예요. За тэгээ багийн ажиллагаатай явагдаж байгаа бизнес тийм ээ баг хамт олноороо уулзж байгаа газар хэн нэгнийг гомдлох, хэн нэгнийг шүүмжлэх энэ байдал бол хориотой байдаг. Эдгээр одоо үйлдэлүүд чинь тэр багийг бүр мөсөн дампууруулах, багийн үйл ажиллагаанд саад болох тийм хэлбэр юм аа. 저는 사실 파트너가 있거나 남이 모여 있는 곳에서는 이렇게 비난, 불평, 부정적인 얘기를 하지 않았는데 집에 와서 파트너 욕도 하고 스폰서 욕도 하고 남편한테 많이 얘기를 했거든요. За партнерууд байгаа, олон хүн уулзсан байгаа. Тиймээ центр дээрээ ч юм уу партнеруудтайгаа уулзж байгаа үедээ хизээч би хэн нэгэнд гомдлож, хэн нэг шүүмжиллээд таагүй мэдрэмжүүдийг төрүүлгүйг хэрэгэлдэггүй. Харин гэртээ ирээд өөр эсэргээрээ байдаг. партнерудаа болно, спонсорудаа болно, нөхөртөө бүгдийг хэлдэг. 그랬더니 남편이 자기한테도 하지 말래요. 그래서 내가 그럼 내 스트레스는 어디다 풀어? 라고 얘기했더니 아니야, 네가 얘기하는 순간 그건 네가 먼저 제일 부정적인 얘기를 많이 듣잖아. 그렇기 때문에 하면 안 돼. 그러더라고요. 그래서 저도 이 불평을 많이 줄였습니다. 제가 성공하기 위해서요. За тэгээ ирээл нөхөрт хамаг уур бухимдлаа гаргадаг, стрессээ гаргадаг. Тэгэхээр нөхөр маань сүултээ одоо наадах чи ярихай бол болоо. Чи өөр хүнийг муулж байгаатай адилхан чи ч гэсэндээ өөрөө адилхан тийм болно. Тэгэхээр өөрөө өөрийнхөө амжилтын төлөө дахиж хэн нэгнийг бити шүүмжилж гомдлоорой, бити муу энерги цацруулаарай гэж хэлсэн. Тэгээ би тэр үгэнд нь ч гэсэн нэрээ тийм юм байна гэд одоо цаашдаа хэн нэгнийг шүүмжилж гомдлож хэн нэгэнд муу энерги тараахгүй байхаар шийдсэн. Яагаад гэхээр өөрийнхөө амжилтын төлөө. 네, 그래서 이렇게 이제 저희 파트너 사장님들이랑 뭐 이렇게 해외에서 손님이 오거나 요거는 아프리카 뭐 선교회인데요. 사실 아프리카에 애터미가 언제 나갈지는 모르겠지만 일단 이러한 장소에도 언제나 불러주면 그 뭐 나한테 이득이 됐는지 손해가 되는지 그런 거 따지지 않고 많은 분들과 친교하려고 달려갑니다. За энэ бол Африкт болсон манай багийн уулзалт байна. Хизээ Африкт атомын нэгтгэн мэддэхгүй ч гэсэндээ
би бол ямар ч байсан мэдээллүүдээ хүргэсэн партнеруудаа болол гоё сайхан уулзалтуудыг хийгээд явдаг аа. 네, 그리고 또 아래에는 방글라데시에서 오신 손님을 애터미 사업 때문에 한국 방문을 하신 건 아닌데요. 저희가 굉장히 애터미 그 손님에 대해서 극진하게 대접하고 안내를 해주었더니 이분이 방글라데시아에서 돌아가셔서 아주 활발하게 지금 사업을 준비하고 계십니다. За доодох зураг нь бол Бангладеш партнераа угтаж авсан зураг байна. Халуун дулаахнаар бид бүхэн угтаж аваад сайхан хоолоор дайлсан зураг байна. Энэ хүн бол яг бизнес сонирхолгүй хүн байсан. Зүгээр бүртгүүлсэн хүн байсан. За тэгээ халуун дулаанаар хүлээж авсныг бодоод Бангладеш нутаг руугаа очичоод Atomy бизнесийг одоо маш хичээнгүйгээр хийгээд явж байгаа юм хүн байна. 이렇게 끊임없이 새로운 사람들과 친교하고 확장하는 일들을 꾸준히 해 나가시면 아마 여러분들의 그룹에 굉장히 좋은 분들이 많이 오시리라고 생각이 듭니다. За ингээд та бүхэн үйл хөдлөл зорчлуудаа өөрчлөөд энийгээ дадал болгоод авах юм бол та бүхний хүрээлэл ч гэсэндээ өөрчлөгдөн маш олон гоё энергитэй хүмүүсээр өөрийгөө хүрээлүүл амжилттай бизнесийн эхлэл болох болно. 제가 아까 오늘 지금 말씀드렸던 이런 A코아들을 항상 이렇게 기록하시면서 내가 뭘 하고 있고 뭐가 부족한지 꼭 관리를 하시면 좋을 것 같습니다. За тэгээд амжилтын 8-7 биелүүлэх ийм тусдаа аппликейшн байд юм байна л да. Энэ аппликейшн дотор өөрийгөө хянаад явд юм байна. За тэгээд Star Master-ийн маань өөртөө дадал болгосон хөвшил бол энэ амжилтын 8-7 ах нэ. 네. 지금 몽골어로 100명을 만나러 갑니다. 맞나요? 제가 구글에서 번역해서 올린 건데. 맞나요? 그렇게 앞섰으면 어떤 비정한테 уулзахаар гарлаа гэж. 네, 한국에선 지금 이렇게 100명을 만나러 갑니다. 운동이 한창 열리고 있습니다. За 100 хүнтэй уулзах энэ хөдөлгөөн Солонгост одоо хэрэгжээд явж байгаа гэж хэлсэн. 네, 이 100명을 만나러 갑니다라는 말을 줄여서 100만갑 운동이라고 합니다. 100만갑 한번 다시 같이 따라해 보실까요? 100 хүнтэй уулзахаар явлаа гэдгийг одоо товчлоод 100만갑 100 хүн явлаа гинэ. 100 хүнтэй уулзахаар явлаа гэдгээ бүгдээрээ хамтдаа дагаад хэлцгээе. 네, 100만갑. 네, 아마 한국에 오시면 굉장히 많이 앞으로 한 1년 동안은 100만갑 하면서 다니실 겁니다. Солонгост бол хамгийн захирлын зарласан нөгөө хөдөлгөөн бол 1 жилийн хугацаанд тасралтгүй явах шинжтэй байсан. Солонгост очих юм бол за 100 хүнтэй уулзахаар явлаа гэдэг яриаг их сонсох байхаа. 아마 이 운동의 목표는 소비자를 각자 100명한테 만들고 그리고 그 소비자가 1인당 5만 포인트를 쓸 때까지 관리하자는 게 목표입니다. За тэгээд цаашдын ерөн зорилго нь 100 хүнээр дамжуулаад юу бүтээх гэдэг байгаа юм бэ гэх юм бол 100 үнэнч хэрэглэгчдийг за тэгээд 100 үнэнч хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүний хүргэх за тэр нэг хүн 50,000 PV-ний борлуулалтыг хийлгэх бол ийм зорилготой байгаа. Нэг хүнээс 50,000 PV-ний борлуулалтыг хийлгэх ийм зорилготой. 그래서 먼저 이렇게 회장님이 이 박한길 회장님도 한 센터를 방문하셔서 회원들과 같이 이렇게 의류 상점에도 들어가시고요. 그리고 이렇게 상가 주인을 만나서 장사하시는 분들을 만나서 애터미 제품을 전달하고 100만갑 하시는 모습을 솔선수범하셨습니다. За тэгээ Бакангел захирал хүртэл өөрөө энэ 100 хүнтэй уулзах хөдөлгөөнд оролцсон. эдгээр зураг нь харагдаж байна. 네, 그리고 이건 이제 저희 팀들에서 세탁소 방문하고 여러 가지 사진들 길 가는 사람도 주고요. 근데 길 가는 사람보다는 장사하시거나 어떤 상점이 있는 데를 재방문할 수 있기 때문에 이렇게 하시는 게 좋습니다. 이렇게 저희 파워비타 에너지도 타서 이 더운 여름날 한 잔씩 돌리고요. 이렇게 빵집, 이 빵집 아줌마는 부정적이었는데요. 이 빵집에 놀러 온 아줌마를 이 저희 파트너가 소비자로 만들었습니다. Тэгсэндээ хөдөлгөөнд идэвхтэйгээр хамрагдаад явж байгаа зураг байна. Годамжаар тийм ээ тараах утас тараагаа 100 хүн тарааж болно. За тэгвэл тэрнээс илүүтэйгээр яг нөгөө дахин очиж уулзах боломжтой хүмүүсийг сонгож одоо жишээ нь талтны газрын эмэгтэй байна тийм ээ хөдөлгөгч эмэгтэй байна. За засварын газар ажилладаг хүн байна. Эдгээр хүмүүсийг яг онолж очих юм бол дараа нь очиход нөгөө байрлах газар нь тодорхой байдаг учраас илүү амар байдаг.
이렇게 백만갑 운동은 내가 아는 사람들이나 명단만 갖고 애터미 제품을 알리는 게 아니라 내가 모르는 사람, 우리 동네 가게들, 그리고 우리 센터 주변의 가게들을 방문하면서 이렇게 새로운 소비자들을 만나는 운동입니다. За энэ хөтөлбөрөнд бол тийм ээ нөгөө нэрсийн тусаалт гаргаад урд нь бүртгэлтэй байгаа 100 хүн биш харин шинээр 100 хүн танихгүй хүнтэй уулзж байгаагүй хүндээ санал болгох юм хөтөлбөр. 이분은 자기 아파트 공원 앞에 아예 파워비타 에너지랑 애터미 옷을 입고 하루 종일 한 이틀 동안 이렇게 제품 나눠드리면서 소비자 두 분도 제품 주문도 받고 또 회원 가입을 시키려고 준비하고 계십니다. За энэ хүн бол маш итгэвчтэй байгаа. Өөрийнхөө апартны энд бүр сандал тавьсан. За тэгээ нөгөө нэг power vitamin energy ундаага штэ тэрийгээ бүр бэлдээ тавьсан, витамин Cгээ тавьсан. Ингээд хүмүүс бас санал болгоод байж лээ. 네, 그리고 지금은 이제 저희 툴들이 많아서 이렇게 지금은 해모임을 안내하는 이렇게 안내 책자에 해모임이랑 유산균, 비타민C 이런 거를 꽂아서 좀 가능성이 있는 소비자들한테 해모임을 간단하게 설명하고 샘플로 드리기 좋습니다. За солонгос сайт дээр ийм шинэ юм гарсан байсан. Хемоимыг танилцуулсан юм каталог дотроо нөгөө нэг юутай юм шиг юм. Төрөвч юм шиг юм витамин энэ угалж болдог ийм танилцуулга каталог юм байна л да. Энэ завсраа хемоим хийсэн витамин С ашигтай бактери хийсэн байгаа. Тэгэнгүүтээ энэ бүтээгдэхүүнээ одоо за энэ гайгүй хүн байх та гэсэн хүмүүстэй авчиж бэлэг болгож бас тараасан байна. 네. 그리고 또 이렇게 이건 또 저희 파트너 사장님이 오늘 이거 한참 붙이고 계시더라고요. 그래서 이렇게 스티커에다가 아주 작은 별로 부담이 되지 않는 그러한 제품들 한 가지, 두 가지 이렇게 붙이셔서 준비하고 계시고요. Өнөөдөр центр руу очсон чинь манай партнер их хичээнгүүгээр 100 ийм каталогийг бэлдээд дээр нь өрхөн бүтээгдэхүүнүүдээ нааж исэн. 네, 그리고 제가 이렇게 100명을 하자 이래갖고 100명을 만들 때까지 이렇게 다 리스트를 드렸더니 이렇게 매일매일 소비자를 만나서 제품 주문 받는 걸 이렇게 기록을 하셔서 100명을 채워보겠다 이런 목표로 열심히 하고 있습니다. За тэгээ өдөр болгон би өөртөө зорилго тавиад өдөр болгон тийм ээ хүмүүсээс тасралтгүйгээр 100 өдрийн хугацаанд ийм борлуулалтыг хийлгүүлье гэсэн юм тусдаа дэвтэр гаргаад бөглөөд явж байгаа. 이렇게 한국에서 펼치고 있는 이런 백만갑 운동이 몽골에도 먼저 실천하시면 아마 여러분이 승자, 제일 잘하시는 몽골에서 가장 열심하고 열매를 많이 거두시는 사업자가 되실 것 같습니다. За Монголд ч гэсэндээ энэ 100 хүнтэй уулзахаар явлаа гэсэн хөтөлбөрийг та бүхэн хэрэгжүүлээд багтаа тийм ээ маш олон хэрэглэгч гишүүнтэй болоод цаашдын нөгөө нэг жимсээ хураах үр тариач энэ байгаасаа гэж хүсэж байна. 이렇게 오늘 저희 스토리를 또 들어주셔서 감사하고요. 정말 몽골이라는 나라에 우리 이주연 사장님이 정말 큰 사업을 하고 계시잖아요. 계속 성공적으로 사업이 이루어지길 바라고 저 또한 몽골에서 꼭 사업자가 되기를 희망하며 이만 맺도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. Миний амжилт өнөөдрийн миний түүхийг сонссон, амжилтын 8 дадлалтаа танилцсан эрхэм гишүүд та бүхэндээ баярлалаа. EJN Star Master маань Монгол дахь байгаа маш гоё үйлчилсэн байна. Тэр ч гэсэн удахгүй за энэ Монгол семинараар дамжуулаад маш олон Монгол бизнестэй хамтрагчтай болох болно. Та бүхэндээ баярлалаа. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네.